Hello mga guys! Hello vlog! Guys, dito tayo magsasaing. Saing tayo guys pang tanghalian. Pasensya na kayo sa aking video dahil itong aking camera is pag napwesto mo na siya pa backspace, pa talikod. Hindi mo na siya pwedeng Kasi mga pipitsugin lang ba na cellphone, guys. Ganyan talaga. Pitsugin. Kaya, ito. Inikot ko muna ang mobile. Ko muna sa mukha ko ang camera. Pero, ito tayo, guys. Sasaing tayo ng tanghalian. Yan siya, guys. Sinaing ko, guys. Dito kami nagluluto, guys. Oh, yan. Yan talaga ang pang mahirap na buhay. Yan siya. Edi isaul to syok to. Ambition oram lak mo. Tanda zabe unik syok to bat. Tapos si aking biyanan, guys. Sabi ko matigas yung bigas. Kailangan pag pinalambot ay sobrang lambot. Pag pinakulo mo, kailangan sobrang lambot para pag lumamig ang kanin hindi matigas. Kasi kahapon nagsaing ako, sobrang tigas ng lambot na yung kanin. Tapos nung mainit siya, malambot. Tapos yung lumamig na, tumigas. Ayan, guys. Sasaing tayo. Ganyan ang saingan ng mga ng mga pobre. Tapos itong kusina na to, guys, yan, sobrang itim na yan, pink yan ang color ng pinapinturahan ni Mr. Ngayon, sa sobrang ng usok, maitim, ayan siya, pink, yan yung may naman kami doon, gas burner, kaso, syempre, titipid sa gas, dahil mahal ang gas dito. Yun, tingnan nyo yung heater namin doon, nakabalot ng plastic, kasi siya, mangingitim pag hindi binalutan. Although ililipat naman tong guys, papagawa kami sa labas ng lutuan, kaso yung pangkahoy ba na lutuan, kaso yun nga, wala pang pera. Hindi pa naman tayo nakasahod sa YouTube dahil hindi pa monetize. Kaya alam ko, guys. Alam nyo, guys, year 2020 pa itong YouTube ko. As in, hindi pa talaga na-monetize. 4 years na ngayon. Hindi pa na-monetize kasi hindi naman maganda yung mga videos ko kasi walang nanonood gaan. Meron isa, dalawa. Ganyan lang pag nag-upload ako. Isa, dalawa. Ayan. Kaya swerte nung iba, na matalino sila gumawa ng mga content. Magaling sila gumawa ng content, magandang content nila. Ako kasi hindi naman ako makapag-content ng dito lang sa bahay. Dito lang sa bahay talaga. Ang bahay namin hindi naman kagandahan din, kaya ayaw kong mag-video sa ng bahay kasi siya. Matagal pa yan guys. Matagal pa yan. Kilaw pa,
Wala pa, matigas pa. Bigas pa. Isang oras pa yung kulo. Nagpalamig kaya ako ng ano nito. Yung pinagkuluan. Ilagay ko sa ano. Ilagay ko sa buhok ng anak ko. Try ko ha. Brigitte. Come? आणि वाटतं उद्या या आणि भेटतं जिकडे सुरू काय असतं आणि तुला
apa mana dulu apa mana. Asalnya Betul? asalat. Unyan ko le baru dulu baru. On ওই যে বড় ইয়ে করে কাগজ তো লাগাই দে বানাই দে এবারে কর হাত ইয়া কি করে জানো যা পিয়া সালা পিয়া দি আনসালিয়া পিয়া দি যা আনসালিয়া পিয়া দি বানাই Ini tuh, kamu এবারে তো একটু নয় বুঝছিস এবারে পুলিশ এলে তো একটু আটা মাল দিয়ে না কাম করতে Ini tuh, kita. Tapos korbo ni ulit tayo ako. এবারে ওরা তো ওরা রুমে তো নয় জানো না কাম করতে বিড়ি বিড়ি তো বিড়ি জানো না এনে কাম করতে এবারে তো একটু Sa bala. তাহলে দিদি না কতটা যাওয়াত করি মারবো তো দিদি না ডাক্তার এবারে আমরা করি দিদি কতটা বিয়ে কি কোন দেবো আমাকে কোন mana bana dia bana ulangan ini kan ulangan itu satu mana kalau itu mana ni mai dia tu Ano, busy din no? Hinula ko. Kita ba sila mo ko? So guys, thank you. Bye bye.